अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हैं, लेकिन इसकी एक कंपनी से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसा मुल्क जहां के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं फिनलैंड की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ के लोग क्यों इतने खुश रहते हैं, क्या है ऐसा इन लोगों के पास, पाकिस्तानी किस वीज़े पर आसानी से जा सकते हैं, यहाँ के लोगों का रहन सहन और कल्चर कैसा है, इस मुल्क की तारीख क्या है। इसके अलावा ऐसे बहुत से हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए नए होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं फिनलैंड के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है। इस मुल्क की कुल आबादी 55 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 198 नंबर पर आता है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 3,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 66वें नंबर पर आता है। इस मुल्क के बॉर्डर नॉर्वे, रशिया और स्वीडन से लगते हैं। इसके अलावा गल्फ ऑफ फिनलैंड और गल्फ ऑफ बोथनिया की साहली पट्टी भी वाक़या है। फिनलैंड के 86% लोग शहरों में रहते हैं और 14% लोग गाँव में आबाद हैं। दोस्तों, फिनलैंड दुनिया का सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों का मुल्क है और खुश रहने के लिहाज से ये दुनिया में पहले नंबर पर आता है। लेकिन ये खुश क्यों है, इसकी वजह आगे आपको वीडियो में बताएंगे। यहाँ के लोग किसी से नहीं लड़ते, खुशी से जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इनमें एक अच्छी बात ये भी है कि ये सब एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। इसी वजह से अपने मुल्क से प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। लोगों का मानना है कि आपस में मिलकर रहेंगे तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। यहाँ का माहौल बहुत पॉजिटिव है और शायद टूरिस्ट भी इसी वजह से यहाँ पर आना पसंद करते हैं। जिनके पास फिनलैंड का पासपोर्ट मौजूद है वो 180 ममालिक में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट में तीसरे नंबर पर आता है। फिनलैंड की 2 ऑफिशियल ज़ुबानें हैं, फिनिश और स्वीडिश, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत हेलसिंकी है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 13,47,000 के करीब है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्यों इस मुल्क के लोग खुश रहते हैं। पिछले 5 साल से ये खुश रहने की रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं। इस मुल्क में एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल मुफ्त है। इस मुल्क में जो भी पैदा होता है वो पहले ही अमीर होता है, क्योंकि इस मुल्क में हर शख्स करोड़ों कमाता है। इस मुल्क के लोगों की सालाना आमदनी $59,000 है, जो पाकिस्तानी 1,65,00,000 के बराबर है। कहा जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा साफ हवा भी इसी मुल्क में है। पूरे मुल्क में पोल्यूशन ना होने के बराबर है, क्योंकि आपको हर जगह सब्जा देखने को मिलेगा। इस वजह से यहाँ के लोग बीमार भी बहुत कम होते हैं। तालीम भी फ्री, मेडिकल भी फ्री, साफ हवा। तो ऐसे मुल्क के लोग दुनिया के हैप्पीएस्ट लोग तो होंगे। इसके साथ साथ एक वजह यह भी है कि यहाँ के लोग दूसरे यूरोपियन ममालिक की निस्बत आरामदेह जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला करने की बजाय एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यहाँ के लोग अपने मुल्क में खुद को महफूज समझते हैं और बाकी दुनिया के बारे में नहीं सोचते कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। फिनलैंड में जराइम की शरह भी ना होने के बराबर है। ना कोई चोरी करता है, ना कोई किसी को धोखा देता है। पुलिस की जरूरत बहुत कम पेश आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे बेहतरीन तालीमी निज़ाम भी फिनलैंड का है और इस मुल्क में तालीम की शरह 100% के करीब है। इस मुल्क के बेहतरीन निज़ाम की वजह एक ये भी है कि इक्वलिटी मतलब बराबरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अमीर का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में और गरीब का बच्चा गैर मियारी सरकारी स्कूल में पढ़े। आपको सुनकर हैरत होगी, इस मुल्क में 99% स्कूल सिर्फ सरकारी हैं। मतलब हर किसी के लिए एक जैसा तालीमी निज़ाम है। इस मुल्क में बच्चों को स्कूल 7 साल की उम्र में भेजा जाता है। यहाँ आपको एक और दिलचस्प बात बताता चलूँ, यहाँ के अमीर लोग अपनी दौलत जाहिर करने में शर्म महसूस करते हैं, जबकि हमारे मुल्क में इसके बरअक्स है। चलें अब आपको इस मुल्क के अजीबोगरीब किस्म के फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। मुल्क में 27 जुलाई को नेशनल स्लीपी डे मनाया जाता है। घर में जो आखिरी बंदा सोया रहता है उसे उठाकर पानी में फेंक दिया जाता है। इस मुल्क में एक ऐसा फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसमें मर्द अपनी बीवी को उठाकर दौड़ लगाता है और जीतने वालों को इसकी बीवी के वजन के मुताबिक शराब गिफ्ट की जाती है।
فن لینڈ کے لوگ اپنے ملک کا نام فن لینڈ نہیں بولتے بلکہ سوامی بولتے ہیں۔ اس ملک کے بارے میں تو شاید آپ بہت کم جانتے ہیں، لیکن زندگی میں آپ نے کبھی نہ کبھی نوکیا کا موبائل فون ضرور استعمال کیا ہوگا۔ یہ کمپنی بھی فن لینڈ کی ہے۔ فن لینڈ میں ایک ایسا مجسمہ ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک شخص زمین کے اندر ڈوب رہا ہے لیکن پھر بھی کتاب پڑھ رہا ہے۔ یہ مجسمہ تعلیم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ملک کو جھیلوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ملک میں 2 لاکھ سے زیادہ جھیلیں موجود ہیں۔ یہ ملک نارتھ پول کے پاس واقع ہے۔ اس کے لیے شیشے کے ایگلو ہاؤس بنائے گئے ہیں جہاں آپ رات بھی گزار سکتے ہیں۔ فن لینڈ نے 6 دسمبر 1917 میں رشیا سے آزادی حاصل کی۔ 2010 میں فن لینڈ دنیا کا واحد ملک تھا جس کے ہر شخص کے پاس انٹرنیٹ موجود تھا۔ فن لینڈ کے اگر مذہب کی بات کریں تو 65% لوگ لوتھرن کرسچن، 32% لوگ پروٹیسٹنٹ، 1% آرتھوڈاکس، 0.37% مسلم اور باقی دوسرے مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ اس ملک میں مسلمانوں کی تعداد 1,20,000 کے قریب ہے۔ اس ملک میں گندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کہا جاتا ہے 10 میں سے 9 پلاسٹک کی بوتلز ری سائیکل کے لیے واپس آ جاتی ہیں، جس کے لیے گورنمنٹ نے جگہ جگہ مشین بھی لگائی ہیں۔ ہیلسنکی بہت خوبصورت شہر ہے۔ پاکستان سے ہیلسنکی کی فلائٹ 5 سے 6 گھنٹے کی ہے، لیکن آپ کو ترکی سے ہوتے ہوئے جانا پڑتا ہے۔ دنیا کا سب سے بیسٹ کروز بھی ہیلسنکی میں موجود ہے جو آپ کو 110 دن میں 56 ممالک کی سیر کرواتا ہے۔ اسے پرنسس کروز کہا جاتا ہے۔ اس ملک کی کرنسی یورو ہے جو پاکستانی 298 روپے کے برابر اور انڈین 90 روپے کے برابر ہے۔ اس ملک میں پڑھنے کا خرچہ 13,000 یورو سے 15,000 یورو ہے، لیکن کچھ سستی یونیورسٹیز بھی موجود ہیں جن کی فیس 5,000 یورو سے 6,000 یورو کے قریب ہے، جن میں ریکیڈا یونیورسٹی اور ٹیمپیری یونیورسٹی شامل ہیں۔ یہ یونیورسٹیز بہت سی اسکالرشپ بھی آفر کرتی ہیں۔ جو پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے میں لنک ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا۔ اس ملک کی GDP $323 بلین ہے۔ فن لینڈ دنیا میں سب سے زیادہ لکڑی ایکسپورٹ کرتا ہے کیونکہ اس ملک کا 2/3 حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ ملک میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی تعداد کم ہے۔ فن لینڈ لڑکیاں 25 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں۔ شادی کی تقریبات سادہ ہوتی ہیں اور تمام رسومات چرچ میں ادا کی جاتی ہیں۔ پورے ملک میں موسم زیادہ تر سرد رہتا ہے اور برف باری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ ریلوے، بس، میٹرو، ٹیکسی سب کچھ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے۔ یہ دنیا کے پہلے نمبر کا ملک ہے جو اپنے لوگوں پر تعلیم اور صحت پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اس ملک میں پاکستانیوں کی تعداد 4,726 ہے اور انڈین کی تعداد 11,634 ہے۔ فن لینڈ بہت سے ویزا پاکستانیوں کے لیے آفر کرتا ہے، جس میں سب سے پہلے اسٹڈی ویزا ہے اور اس کے بعد سیزنل ویزا ہے جو 3 ماہ سے 9 ماہ کے لیے لگایا جاتا ہے، جس میں آپ ٹورزم کے جاب کے لیے جا سکتے ہیں۔ کرسمس سیزن میں ہوٹل مینجمنٹ کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق زراعت سے ہے تو آپ بھی یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پرمٹ کی فیس تقریباً 382 یورو ہے۔ فن لینڈ نے لاسٹ ایئر 2000 ویزا اپروو کیے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بھی پاکستانی نے اپلائی ہی نہیں کیا۔ اگر آپ IT کے شعبے میں ہیں تو آپ کے لیے یہ ملک بہت بیسٹ ہے کیونکہ یہ ملک IT کے لوگوں کو ڈائریکٹ 3 سال کی ریزیڈنسی دیتا ہے اور 4 سال بعد آپ سٹیزن شپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ دنیا پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کرتی ہے جن کے پاس ڈگری کے ساتھ ساتھ اس کام کا ہنر بھی ہو۔ اس ملک میں 2 لاکھ کے قریب جھیلیں ہیں اور سوانا بات کا تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس ملک کو سوانا بات کا بہت شوق ہے۔ 6 ملین کی آبادی میں 2 ملین سوانا بات موجود ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کافی پینے والے لوگ بھی فن لینڈ کے ہیں۔ آپ نے اینگری برڈ گیم کا تو سنا ہوگا۔ یہ کمپنی فن لینڈ کے 2 بچوں نے بنائی تھی جس کی آج مالیت $1 بلین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ ملک بہت خوبصورت ہے، اس لیے ٹورسٹ بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2023 میں 3.4 ملین لوگوں نے اس کا وزٹ کیا۔ ٹورسٹ سب سے پہلے ہیلسنکی میں آتے ہیں۔ اس شہر میں بہت سی پلیسز موجود ہیں جن میں پارلیمنٹ ہاؤس، آرٹ میوزیم، سومین لینا ایک قلعہ ہے جو سمندر کے کنارے واقع ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے۔ ٹیمپل لیاکیو چرچ پہاڑ کے اندر بنایا گیا ہے جس کا ڈیزائن بہت مختلف ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر میں امیوزمنٹ پارک بھی موجود ہیں۔ اگر آپ ہیلسنکی کے ریلوے اسٹیشن دیکھیں تو شاید ایسا اسٹیشن آپ نے آج تک کبھی نہیں دیکھا ہوگا، جس کا آرکیٹیکچر بہت منفرد ہے۔ دوستو، آپ نے سینٹا کلوز کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ اس ملک میں سینٹا کلوز کے نام سے پورا ولیج موجود ہے۔ کہا جاتا ہے سینٹا کلوز کے کنسیپٹ کا آغاز بھی اسی جگہ سے ہوا تھا۔ آپ جب بھی فن لینڈ جائیں تو اس کا وزٹ ضرور کریں۔ ہیلسنکی کے علاوہ آپ ٹیمپری سٹی کا وزٹ کر سکتے ہیں۔
टेम्परी में नोकिया टाउन के नाम से एक पूरा एरिया मौजूद है। शॉपिंग के बगैर कभी भी टूर मुकम्मल नहीं हो सकता। हेलसिंकी में कोपाटोरी मार्केट शॉपिंग के लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों, इस मुल्क के स्टैचू के हाथ में भी आपको किताबें नजर आएंगी, लेकिन हमारे मुल्क में जिंदा इंसान भी किताबों से बहुत दूर हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।